सांग्रंशाला तिप्रा मथानी ब्लक डेपुटेशन कितिंगै तुंफ्लालाइजाक हेजामरा ब्लक कम्प्लेक्स आमसाइ पुलिस नि बेरिकेड तै ब्लक नि गेट सिबायै ब्लक बिसुङा हापका डेपुटेशन दिनानि थांनाय तिप्रा मथानी आदंरक मानजाखा एडिसिनि ईएम रविन्द्र देबबर्मा एमएलए बृषकेतु देबबर्मा ईएम रुनेल देबबर्मा ते सिमना ब्लक कमिटिनि प्रेसिडेन्ट निर्मल देबबर्मा आकसं मागनां रेशन बागजागनानि ते रेगानि रांमारि 320 ख्लाइजागानि सानमुंनो खबै बेबागै काइसार सानमुंनो तैयै सांग्रंशाला हेजामारा ब्लक नि भिडियो नि थानी डेपुटेशन जाफारका तिप्रा मथा सिमना पॉलिटिकल ब्लक कमिटी नि आदंरक फियाबा सांग्रंशाला तिप्रा मथानी ब्लक डेपुटेशन कितिंगै तुंफ्लालाइजाक हेजामारा ब्लक कम्प्लेक्स आमसाइ पुलिस नि बेरिकेड ब्लक नि गेट सिबायै ब्लक बिसिङाव हापका डेपुटेशन रिनानि थांनाय तिप्रा मथानी आदंरक आब्रो तैयै पुलिस दे तिप्रा मथानी बिसिङाव ओंलाइखा दागा चप्पा पाइथागो हेजामारा ब्लक नि भिडियो उबेद एल दालंग नि थानी काइसार सानमुंनि मेमोरेन्डम ब्लाइयाफोरै रिखा तिप्रा मथानी अजामारक आबनि सिलाय सिगां हेजामारा हातिनि सिमि ख्लाइजाखा रेली आबनि यागुलो हेजामारा ब्लक बसकांगो फायै ख्लाइजाखा काइसार लाहार कुथुम पान्दा आरो मानजाखा एडिसिनि ईएम रविन्द्र देबबर्मा एमएलए बृषकेतु देबबर्मा ईएम रुनेल देबबर्मा ते सिमना ब्लक कमिटिनि प्रेसिडेन्ट निर्मल देबबर्मा आकसं फियाबा सांग्रंशाला ब्लक डेपुटेशन किदिङै पुलिस नि बेरिकेड ते ब्लक नि गेट सिबायै तिप्रा मथानी आदंरक ब्लक बिसिङाव हाबै चिरिक मकरक खलाइमानि पाति मुंनो कितिङै तुंफ्लालाइजाक हेजामारा ब्लक कम्प्लेक्स आमसाइ এলাকাও কামি আমসাইত তৈ এলাকাও চিনখিরি কারেন্ট এলাকানি স্কুল ৭৩ বছর আগে যে তোমানি তাবুকো কোনো পরিবর্তন করুন পরিবর্তন করুন যে বড় ফাতানি ফাইনাইন যে বড় চিনি অধিকার সেগৈ চিনি হা সেগৈ जोंनो लामा मिलिक मिलिक চিনি যারা সেগনার করুনিয়ার পরিবর্তন তিনি ভাই প্রায় 40 বছর দীর্ঘ সংগ্রাম দীর্ঘ সভা ক্লাইমানি পরে অরাজ্য দাঙ্গা অরাজ্য তিনি ত্রিপুরা সারানো সকমনানি বাগৈ 35 বছর বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরা সারানো তুই ঠুনকা 73 বছর কেন্দ্র সরকার সে রাজ্য সে বিজেপি হোক एनडीए হোক ইউপিএ গভর্নমেন্ট ফানুংথং চিনি বাগৈ যে সঙ্গে যে হরমানি আবো খাইজাগলিয়া আমরি বাগৈ দায়িসং আমরাই চিনি বরফ নসুন দায়ী দङ কংগ্রেস নি দীর্ঘ 30 বছরের শাসন ত্রিপুরা সারানো কংগ্রেস সাময় ফুটলাম নাচ মুথুঙ্কা বঙ্গ এলাকার উন্নয়ন বিভাগের অন্তমুখা পাহাড় অঞ্চল বরং সামকা দীর্ঘ 35 বছর বাম শাসন শুধুমাত্র পাহাড় এলাকানো বাজলই ত্রিপুরানি লামাংখা ত্রিপুরানি তুই মানখা ত্রিপুরানি কলেজ কাম কামখা কিন্তু পাহাড়তায় কলেজ করই তাবুক বলছুন সাইমানো থানায় বিধানসভানি অধিবেশন চিনি আনসানি এমএলএ বরংগনা বিশ্বকেতু দেববর্মা দাবি খাইনাंगौ সিমনা এলাকাও কাইসা কলেজ রেনা নিথুম দাবি খাইনে না সংকটমনি দাবি খাইনে আপ্রব দীর্ঘ 35 বছর নিনি ত্রিপুরা সানো শুধুমাত্র বিপিএল ফুনুগৈ শুধুমাত্র বিপিএল ফুনুগৈ পুরা পুরিনি ও পেনশন ফুনুগৈ जोंनो राजनीति खालायका तार बिनिमये ता मानका तार बिनिमये যারা নেতারা থুইথামাইকা বনি কোন মুখ্যমন্ত্রী তিনি যদি আজরা 1967 সালে ছিলেন ত্রিপুরা রাজ্য নি ত্রিপুরা সারক নো শিডিউল নো রেস উই ওয়ান শিডিউল উই ওয়ান জাস্টিস নি চিনি খয়কাকাই চিনি ত্রিপুরা রাজ্য ত্রিপুরা সানি আঞ্চলিক দল ন সবাই বাগাই
1979 सालनि सिमिनाव त्रिपुरा राज्योआव दांगा खालायखा दांगा खालाय हाजार हाजार त्रिपुरा सानो जेल दाखा दांगानि परे केन्द्र सरकार वा माबान सुखा किसा सामु मातांनाय এইভাবে সংগ্রাম খায় কেন্দ্র সরকারের বাধ্যতা খালাইরিকা ত্রিপুরা ও শিখ সিলর নানি বাদে 1984 সাল 23 তারিখ আগস্ট ভারতনি সংবিধাননি 49তম 49 আবনা এমেন্ডমেন্ট খায় সিনি ত্রিপুরা সানি রক্ষা কবচ রেখা কেন্দ্র বন্ধুগণ जों दिनै सायमानानो दरकार दङ जों जेबो सायमानानो नाय এই যে শিক্ষিত রিমানি যারা রাজ্য সরকার তো বরাবর जों नुखातामोनो অরনি রাজ্যপাল যে রাজ্যপাল ওনখা এডিসিনি ইনচার্জ এডিসিনি বিনি ক্ষমতা বিনি ইয়াগো এই রাজ্যপাল রাজ্য সরকারनि थांनाय पुतला हाय मुथुं जागै दङ যার কারণে जों नुखा রাজ্যপাল जों যেখানে চিনি ত্রিপুরা বিধানসভা এবং রাজ্য এবং এডিসিও যেটা কনস্টিটিউশনাল অবকাশা প্ল্যাটফর্ম 6 শিডিউল जों যে আইন পাস খাইলো মানে 26টা আইন চিনি বিল পাস খাইলিয়া যার কারণে চিনি ত্রিপুরা সরক বিনি অধিকার থেকে সে বঞ্চিত হয়ে মাথা কথা করতে ভুগছেন যিনি অধিকার হিসেবে বঞ্চিত যে রাজ্যপাল জনপ্রতিনিধি বাই পঞ্জমালাইনে নেয়া কার আঙুল হেলনে হচ্ছে এটা কার নির্দেশে তামনি বাজার কে করলো এই ঘটনা কি করবে ত্রিপুরা সাদের খেপিয়ে ত্রিপুরা সাদের অধিকার এইভাবে কুক্ষিগত করে আর কতদিন রাখবে ত্রিপুরা সাদের ওই টাকার বিনিময়ে কংগ্রেস করাচ্ছে সিপিএম করাচ্ছে এখন কি করতে হবে তাও তো আমার খাই নাই তাও ওনকায় বিজেপি মাসরাম নাই লোক যেখানে কেন্দ্র সরকার নেনবাগে রেডি যেখানে কেন্দ্র সরকার और ग्रेटर त्रिपुरा लैंड কনস্টিটিউশনাল সলিউশন বাগে যখন রিনানি আজ ওরানো নিনি বড় ও 2000 নি বিনিময়ে নিনি বড় ও জায়গা হতা মুখা জোর খাইয়ে অবন আত করে নাই তো জোর খাই আত করে নাই তো ও ভাইকে সম্ভব তা করতে বুকজন সাইনাইলা চাও মুসো ওয়া কোন তো ভাই जों हायके जों पाइजाक सिनाय हायदा जों हाय पगजा जों हायके जों पाइजाक नायदे जों एमडिसि अंसो 3 कोटी रां रोनो न इएम रोनो सरकार सबाय रे आबनि बागै सरकार सबाय रे नै बरक हायके चिनि थानि गोबां मा जों पाइनाय नाय पाइजाकै दङ चिनि बरक तामुनाय नों तिनि 2000 3000 5000 সাবব মল্লুর নিবাগাই অবাহাইকে এই যে গণতান্ত্রিক যেখানে শতকরা 10% ভোট আইপিএফ টি মানিয়া এই লাইন এই আপনি হইতে जों मालियो ताबो खाइताम का तस कम खाइरिसो त्रिपुरा राज्यनि बाजेट 27060 कोटी माने 27600 कोटी अरे 6000 कोटी आ जगह एडिशन 2% भाई और 15 लक्ष त्रिपुरा राज्यनि जे आयतन 122 बिसिंग 68% त्रिपुरा एलाका एडिसी एलाका बाइके उन्नति नहीं भान रिमालिया माइबा बरिया तैमा नंगलिया आबनि लगे लगे नि यांगो पारो कारेन्ट करै वाति नखा संखैना कारेन्ट करै आबरन बागै सब दायिंनाय सरकारिया दा तमा बरता गो न खुकमाया आम बागै दायि सामुंनाय बनि बागैनो जों तिनि अनुरोध खानाय सरकारनो माननीय मुख्यमंत्री के आमी अनुरोध करब अनति बिलम्बे बीएससी मीटिंग बीएससी कमिटी डिजल्व करा होक
অবিলম্বে বিসি ইলেকশন করা হোক, অবিলম্বে ত্রিপুরার সমস্ত জনগণের স্বার্থে ডাবল রেশনের ব্যবস্থা করা হোক এবং প্রত্যেকটি এলাকার উন্নয়নের জন্য যা যা করা এটা করা হোক, একটা মাস্টার প্ল্যান করা হোক, একটা উন্নয়নের জন্য একটা প্রজেক্ট তৈরি করা হোক, যে প্রজেক্টের মাধ্যমে আমরা অন্তত বাসার অধিকার যেন পেতে পারি। এডিসি একটা সরকার, এই সরকারের যে পাওনা এটাকে অবিলম্বে দেওয়া হোক, তা না হলে এই রাজ্যের মানুষ ঘুমিয়ে থাকবে না। কতজনকে টাকা দিয়ে বিজেপিতে আপনি সারেন্ডার করাতে পারবে? সিপিএম 25 বছর পরেও তারা হারিয়ে যায়, আপনারা 6 বছরে কতবার হেরেছেন? এডিসিতে হেরে গেল। বিধানসভাতে যদি হিসাব করি আপনাদের বুথের 70% যদি আমরা জানি, আপনারা তো এমনি ফেল। তাই এই সমস্যা না করে একটা দিশা তৈরি করুন, একটা ব্যবস্থা করুন, ত্রিপুরার সাথে বাসার জন্য যা করার এটা করুন। এটা হচ্ছে আমি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে, রাজ্য সরকারের কাছে আমি অনুরোধ করছি। थांनाय 5 বছরে হেজামারা আমসাইनो रुलिं गभर्नमेंट एबा बीजेपी हाबां तामु डेभलपमेंट खालायखा কিছু খায়া চিনি এমএলএ দङ 5 বছর বিশ आंबो खबजा गैया जों अनेक कष्ट खायै पिडब्लिउडि डिडब्लिउएस तारपरे निनि इउरप वाटार रिसोर्स এবং आरडी जों लड़ाई खायै अनेक लामा रखलायरिखा अनेक पारा कारेन्ट हरका अनेक पारा तैरि हका बंनि कोनो अबदान करै জোর কাবো আন্দোলন খায়নাখা আন্দোলনের মাধ্যমে তুই মানো, আন্দোলনের মাধ্যমে কারেন্ট মানো, আন্দোলনের মাধ্যমে লামা মানো, আগে আন্দোলন খাইকা মাছ মালি ভাই পাবো। জনগণ যে প্রতিশ্রুতির মানে নির্বাচনী ইস্তাহারে কি বলে, এই ইস্তাহারের মতে আপনি কাজ করুন অবশ্যই। স্যার পাইতক সব মুঙ্গো বাইকিনো जों 24 घन्टा खाना सिनि सालका एमपी रेबुटी त्रिपुरा बबिनि फेसबुक पेज ओखानो बरिखाजे आंगो बुबाग्रा महाराजा चंबाई चैलेंज खादि आंबाय चंबारी बादाय दि बसकां सालका चंबारिओ इलेक्शन बाइकिनो बे बसाका गोबांमा सिनि त्रिपुरासानि मानथाय एदि सेरे अनो जों डेभलपमेन्ट खालाया हांगाके त्रिपुरा मोथारा जों बिजेपि बाय कथारा नांनाय बटावनि बागै त्रिपुरासा तदि अकक साना नांखा मेंटेन बखरगकसे गुनगुन नांखातां सेमान बताबो अकक सायाखाय 2024 कैंडिडेट मांगला ग्लासा मसुदु कैंडिडेट सियारनि बागै सिंदुं बसाइबिन दङ बिनि दुमनगर ब्लक तामुं दं बिनि जे धलाय तामुं दं स्कुल मास्टार खरै एडिसिओ 1633 ता स्कुल दं माने 160 ता सिंगल टीचार आबो के एडिसि दाई जों जतबार कागज हरका मास्टार नि उखायनो बागै हे प्रिया एडिसि एलाकाओ लामा 1165 किलोमीटर रांगुसो रिसेमान 4 किलोमीटर 1100 किलोमीटर 4 कोटी रां रहकाय ताम डेभलपमेंट खालामनाय रेबुटी ना नाय बरंखाय ताम जत बुबाग्रान कुलिमांखाय बुनिबो साबाय या भाखरब जाखाय ताइवारा नाकरिखा किनु मांगलाक रेबुटी नों बुबाग्राबे चैलेंज थाखाय दे बुबाग्रा नों चैलेंज खायजानाय बर गया बुबाग्राबे चैलेंज खायजागै नर चैलेंज खायजाबले ना एडिसि मामारका नक डाबल इंजिन क्षमता जानारक मांखा थानाय विधानसभा निर्वाचन त्रिपुरा एलाकाओ 13टा सीट भाई मांखा बा नों मैताम मेननि चैलेंज दङा जागा राजनीति खायै बक्तितार खायना नेताया जोंनानै खुलमो दङ आहायरो फालतु कक सामा कमिसि दे एगा जोंबो साना सेंसिना हायसे जोंबो फेल जायसे निनि तला पात्र ननु हुस्कानि रो ओ बुनिबो साना ननु हुस्कानि रो हायगे साइ रांग्रि रो ओय बुबाग्रा हामिया सारो कोन लाब मुलाक बुबाग्रा कुबुय बुबाग्रा कथां बुबाग्रानि बिसिंतिनो चिनि त्रिपुरा हास्तेनि त्रिपुरा सारक फियक जाकनाय नों सैनारे बितिनि रेबते नों सैनारे गे नों राजनीति सिसुसिको सीपीएम खायमां कैंडिडेट मानानि बागै बीजेपी हाबै आरएसएस हाबै नों आरो सराय सिगु सराय सुग्ला चरण सावो रंजित नो नों आबु अरे आबु दा साबु नों नगो नों ताव नगु दं नों तामानखा तामरिमांखा नों कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट कोई हजार नि कोइसो गुदि दं नि आरो 100 कोटी टाका जों सियादा काजे फालतु कक सावै त्रिपुरासने बिभ्रांत खायै केन्द्र सरकारेनो नाय दङनो कासना बागैसे बर्न जे परिकल्पना अब अंगलाक त्रिपुरासा तागो दङ
bong ni borong no telang telangai sarenda kayo Bharat Mata ki joy ne asu nai ne dijo to na abo BJP agi bud ne rok agi IPF ti tong ne rok ketal khaye IPF tini Tripura motan thanai krei thangka koijon eta thanya ya abron ka loop mane but basanani bagi phanyero sing sinible bubagra ni bising buskang basa khaino bo borok lubi abgin sija githong bubagra terman o borok MLA tongi phano MLA phanloi borok onyo dol thanero bone bagino bubagra bongno uttor boria ja uttor nani sin warriors rogi Sar chung mungte kisa